Tenure History of Unit 1 Chapter 1 ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନର ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟୁମିଜମାଟିକ୍ସ, ଇପିଗ୍ରାଫି, ଆର୍କିଓଲୋଜି, ପୋଲିଓଗ୍ରାଫି। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍କିଓଲୋଜି। ଆର୍କିଓଲୋଜି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଆର୍କିଓଲୋଜି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍, ସଂସ୍କୃତ, ପାର୍ସି। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀକ୍। ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱର ପିତା କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍, ମୋଡ୍ରନ୍ ହିଲର, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଏ ଘୋଷ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍। ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସଭ୍ୟତା କେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସଭ୍ୟତା କେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ଆର୍ ଟି ବାନାର୍ଜୀ, ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ସମସ୍ତେ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିছে କେଉଁମାନେ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ତ ନାଁ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ରୋତ? ତାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ ଠିକ୍ ହବ? ଶିଳାଲେଖ, ବେଦ, ପୁରାଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିଳାଲେଖ। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଅଟେ? ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଇତିହାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଅଟେ? ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ। ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ? ମୁଦ୍ରା, ଶିଳାଲେଖ, ପାଣିପତ୍ର, ମାଟିର ପାତ୍ର। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁଦ୍ରା। ଶିଳାଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇପିଗ୍ରାଫି, ଆର୍କିଓଲୋଜି, ଫିଲୋଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇପିଗ୍ରାଫି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାକୃତ, ପାଲି ନା ତାମିଲ? ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ପ୍ରାକୃତ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଲିପିରେ ରହିଛି? ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରଷ୍ଟି, ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ, ପାର୍ସି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଲିପିରେ ରହିଛି? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରଷ୍ଟି। ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଳାଲେଖ କାହାର ସଫଳତା ବିବରଣୀ ଦେଇଛି? ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷ ମାନେ ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାମ୍ର ଫଳକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରଶାସନ, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭୂଦାନ, ସମସ୍ତ। ତାମ୍ର ଫଳକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ? ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। କାଲିବଙ୍ଗନ ଖନନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, ମୋଗଲ ଯୁଗ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ASI ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1854, 1861, 1885, 1901। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ASI ର ପ୍ରଥମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍, ମୋର୍ଟିମର ହ୍ୱେଲର,
ନା ଏ ଘୋଷ। यार ठीक आंसर होची ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। वेदगुड़िक केउं प्रकार साहित्य अटे? धार्मिक, लौकिक, विदेशी, आर्काइवाल। आर्काइवाल आर्काइवाल मान अभिलेख। आर्काइवाल मान होची अभिलेख। वेदगुड़िक मुख्यतः केउं प्रकार साहित्य अटंती? तो ठीक आंसर होची ऑप्शन ए धार्मिक। रामायण महाभारत कौन अटे? महाकाव्य, पुराण, स्मृति, वेद। तो ठीक आंसर होची ऑप्शन ए महाकाव्य। अर्थशास्त्र रचना करथिले किए? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य समस्ते। तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन डी समस्त। अर्थशास्त्र रचना करथिले कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ए तीनटा एक ना होची जनकर। कौटिल्य कह जाए ताको चाणक्य कह जाए बा विष्णुगुप्त मध्ये कह जाए। तो ऑप्शन डी हे ठीक आंसर। 19 नंबर कल्लणक राजतरंगिणी केउं अंचल इतिहास वहन करे? मगध, काश्मीर, बंग, गुजरात। तो ठीक आंसर होची ऑप्शन बी काश्मीर। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ केउं भाषा लिखा जाइतिला? पाली, संस्कृत, तमिल, प्राकृत। तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन ए पाली। हर्षचरित रचना करथिले किए? बाणभट्ट, कालिदास, विशाखादत्त, भावभूति। हर्षचरित किए रचना करथिले? तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन ए बाणभट्ट। इंडिका लिखिथिले मेगास्थनीज, अल्बेरुनी, फाहियान, हुएंसा। मेगास्थनीज, अल्बेरुनी, फाहियान, हुएंसा। इंडिका लिखिथिले मेगास्थनीज। 30 नंबर पुराण गुड़िक मुख्यतः क्या संबंध तथ्य देता है? वैदिक आचार, पौराणिक गाथा और वंशावली, राजनीति ना विज्ञान। ठीक आंसर होची पौराणिक गाथा और वंशावली। राजतरंगिणी केउं भाषा रचित? संस्कृत, पाली, प्राकृत, पारसी। राजतरंगिणी भाषा रचित। तो ठीक आंसर होची ऑप्शन ए संस्कृत। महाभारत रचना करथिले किए? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाणभट्ट। तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन बी व्यास। अर्थशास्त्र मुख्यतः कौन वर्णना कराଯାଇଛି? साहित्य, प्रशासन, भूगोल, खगोल। अर्थशास्त्र मुख्यतः वर्णना कराଯାଇଛି ऑप्शन बी प्रशासन। 27 नंबर हर्षचरित केउं राजा शासन संबंध तथ्य देछि? विष्णुगुप्त 1, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन 2। हर्षचरित केउं राजा शासन संबंध तथ्य देछि? तर ठीक आंसर होछि ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। सॉरी हर्षचरित केउं राजा संबंध तथ्य देछि? ठीक आंसर होछि ऑप्शन बी हर्षवर्धन। बौद्ध त्रिपिटकर संख्या केते? 2, 3, 4, 5। त्रिपिटक होछि तार संख्या होछि ऑप्शन बी 3। चंद्रगुप्त मौर्य आसन में ग्रीक दूत किए थे? मेगास्थनीज, टॉलेमी, प्लिनी, स्ट्राबो। ठीक आंसर होछि ए मेगास्थनीज। इंडिका ग्रंथ में क्या विषय विवरण मिले? अशोक शासन, मौर्य प्रशासन, गुप्त युग, हर्ष साम्राज्य। इंडिका ग्रंथ में क्या विषय विवरण मिले? तो ठीक आंसर होछि मौर्य शासन। चीन यात्री फाहियान भारत को केबे आसीथिले? अशोक जुगरे माने अशोक समय ना चंद्रगुप्त 2 समय ना हर्ष जुगरे हर्ष समय ना पुलकेशिन समय। तो ठीक आंसर होछि ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2 माने द्वितीय चंद्रगुप्त समय। हुएनसांग भारत को केउं राजा शासन काल आसीथिले? हर्ष, हर्षवर्धन ना अशोक ना मौर्य ना मगध। हुएनसांग भारत को केउं राजा शासन काल समय आसीथिले? तो ठीक आंसर होछि ऑप्शन हर्षवर्धन।
33 नंबर अल्बेरुनी भारत को कहा सहित आसीथिले अलेक्जेंडर मोहम्मद गजनी तिमूर बाबर अल्बेरुनी भारत को कहा सहित आसीथिले तो ठीक आंसर होची ऑप्शन बी मोहम्मद गजनी गजनी तर मोहम्मद इब्न बतूता भारत को क्यों राजा शासन काल आसीथिले अकबर फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी इब्न बतूता भारत को कहाँ क्यों राजा समय आसीथिले तो ठीक आंसर होची मोहम्मद बिन नेक्स्ट मार्को पोलो भारत को क्यों जुग आसीथिले चोल शासन गुप्त जुग मोगल जुग मौर्य जुग तो ठीक आंसर होची मार्को पोलो भारत को क्यों जुग आसीथिले क्यों समय आसीथिले तो ठीक आंसर होची चोल शासन समय आसीथिले अल्बेरुनी रचित ग्रंथ होची किताबुल हिंद टीका राजतरंगिणी तबकत इ नासिर अल्बेरुनी रचित ग्रंथर नाम होची किताबुल हिंद किताबुल हिंद तो किताबुल हिंद लिखाई तो यार ठीक लिखिबा प्रणाली होची किताब भाईयान मुख्यतः केउथिरे रुचि रखिथिले राजनीति धर्म शासन वाणिज्य भूगोल भाईयान मुख्यतः केउथिरे रुचि रखिथिले यार ठीक आंसर है जीवो धर्म शासन धर्म समाज इबन बतुता केउ देशर निवासी थिले चीन ग्रीस मोरक्को पर्सिया इबन बतुता केउ देशर निवासी थिले तो ठीक आंसर होची ऑप्शन सी मोरक्को आर्चिव शब्दर अर्थ कौन प्राचीन साहित्य आधिकारिक रेकर्ड पुरातत्व स्थल ना ऐतिहासिक शब्दर अर्थ कौन प्राचीन साहित्य आधिकारिक रेकर्ड पुरातत्व स्थल ऐतिहासिक स्मारक तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन बी आधिकारिक रेकर्ड ताको अभिलेख मध्य कहुए आर्चिव माने होची अभिलेख भारतीय जातीय आर्काइव्स केउठी अवस्थित मुंबई कोलकाता नुआदिल्ली चेन्नई तो ठीक आंसर होची ऑप्शन सी ठीक आंसर होची ऑप्शन सी नुआदिल्ली जातीय आर्काइव्स केवे स्थापित होइतिला 1880 1891 1895 ठीक आंसर होची 1895 ऑप्शन सी आर्चिव शब्दटी केउं भाषारू आसीछि ग्रीक लैटिन पारसी अरबी तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन ए ग्रीक 43 नंबर पूर्वतन ईस्ट इंडिया कंपानी रेकर्ड गुड़िक केउठी संचित अच्छी ब्रिटिश म्यूजियम जातीय आर्काइव्स विक्टोरिया स्मारक पार्लियामेंट तो यार ठीक आंसर होची जातीय आर्काइव्स आर्काइवाल स्रोत गुड़िक आर्काइवाल उत्स गुड़िक सबुठारु अधिक क्या गुरुत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास मध्ययुगीय इतिहास आधुनिक इतिहास ना प्रागैतिक इतिहास यार ठीक आंसर होची ऑप्शन सी आधुनिक इतिहास नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन व्यक्तिगत चिठी डायरी और सरकारी दलिल माने क्यों शर्तर उदाहरण साहित्यिक शर्त आर्काइवल शर्त पुरातात्विक शर्त धार्मिक शर्त यार ठीक आंसर होची आर्काइवल शर्त बा अभिलेखागार शर्त ओडिशा राज्य आर्काइव्स केउठी अवस्थित कटक भुवनेश्वर पुरी संबलपुर यार ठीक आंसर होची जेतु ओडिशा कथा कहूची ओडिशार भुवनेश्वर रे आर्काइवल रेकर्ड गुड़िक इतिहासविद मानक कहा अध्ययन रे साहाय्य करे पौराणिक गाथा प्रशासन प्रणाली देवता उपासना महाकाव्य आर्काइवल रेकर्ड गुड़िक इतिहासकार मानक कहा अध्ययन रे साहाय्य करे तो ठीक आंसर होची ऑप्शन बी प्रशासन प्रणाली सरकारी गजेट जनगणना रिपोर्ट इत्यादि केउं प्रकार उत्स स्रोत लिखाई केउं प्रकार उत्स
पुरातात्विक साहित्यिक आर्काइवल धार्मिक यार ठीक आंसर होची ऑप्शन सी आर्काइवल। भारतीय जातीय आर्काइव्स कहा अधीन रे चली थाए पर्यटन मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय तो ठीक आंसर होची संस्कृति मंत्रालय। आर्काइव्स मान होची अभिलेख। 10 नंबर क्वेश्चन आर्काइवल स्रोत गुड़िक उत्स गुड़िक विशेषतः कहार इतिहास गढ़ उपयोगी प्रागैतिक इतिहास भारत मध्ययुगीय भारत आधुनिक भारत वैदिक भारत तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन सी आधुनिक भारत। तो 50 टी क्वेश्चन सरी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा गिरनार प्रस्ताव लेख केउं शासकों गुणगान करता मित्र श्रृंग समुद्रगुप्त ना खारवेल। गिरनार प्रस्ताव लेख केउं शासकों गुणगान करता यार ठीक आंसर हो जाउछिबो शक शासक रुद्रदामन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर 52 मुद्रा नथिले केउ मानक इतिहास अज्ञात होई रहि जायथांता मौर्य शासक गुप्त शासक इंडो ग्रीक शासक इंडो यूरोपीय शासक तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन 4 इंडो यूरोपीय शासक। केउं शिलालेख आर्य मानक भारत आगमन कथा सूचित हुए शाहबाजगढ़ शिलालेख बोघजकोई शिलालेख जूनागढ़ प्रस्तर शिलालेख मांडासुर शिलालेख यार ठीक आंसर होची ऑप्शन ख बा ऑप्शन बी बोघाजकोई शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा 54 नंबर क्वेश्चन क्यों कीर्तिस्तंभ भारतर जातीय चिन्ह सहित संपृक्त चित्तौर कीर्तिस्तंभ देवगिरी चारमीनार सारनाथ कीर्तिस्तंभ दिल्लीर कुतुब मीनार तार ठीक आंसर होची ऑप्शन सी सारनाथ कीर्तिस्तंभ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या आधार कर इतिहास रचना करा जाए कहानी किंवदंती उपादान लोककथा तो ठीक आंसर होची ऑप्शन ख उपादान। विक्टोरिया मेमोरियल स्थापत्य केउं कला स्थापत्यर बलिष्ठ प्रमाण निदर्शन अटे तालपत्र शिलालेख व्यावसायिक कला स्थापत्य इंडो यूरोपीय कला स्थापत्य बारदूत कला स्थापत्य। विक्टोरिया मेमोरियल स्थापत्य केउं कला स्थापत्यर बलिष्ठ प्रमाण निदर्शन करे ठीक आंसर होची इंडो यूरोपीय कला स्थापत्य ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराण केउं विभाग प्राचीन भारतर विभिन्न राजवंश यथा निर्जंक शिशुनाग मौर्य श्रृंग सातवाहन आदि विषय तथ्य प्राप्त होता है सर्ग वंश प्रतिसर्ग वंशानुरचित तो यार ठीक आंसर होची ऑप्शन 4 वंशानुरचित। विशाखा दत्त मुद्रा रेखास ग्रंथ केउं नरपति उपर आलोकपात करिथाए खारवेल अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ना समुद्रगुप्त यार ठीक आंसर होची चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउं मुद्रा को ग्रहण करा जाए भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे युगर छेपा मुद्रा इहुदी ग्रीक मुद्रा कुषाण मुद्रा गुप्त मुद्रा तो यार ठीक आंसर हो ऑप्शन ए मौर्य युगर छेपा मुद्रा। हड़प्पा सभ्यतार केउं अंचल को एक पोताश्रर सन्धान मिली लोथाल रंगपुर कालीगंगा मंडा तो यार ठीक आंसर हो हड़प्पा सभ्यतार केउं अंचल एक पोताश्रय मिली लोथाल। अलाहाबाद प्रशस्ति केउं राजा कृतित्व संपर्क में उल्लेख अच्छे प्रथम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त कुमारगुप्त तो अलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त कृतित्व उल्लेख अच्छे। नासिक प्रशस्ति केउं राजा संपर्क जना पड़ी था नासिक प्रशस्ति केउं राजा संपर्क जना पड़ी था समुद्रगुप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वितीय पुलकेशी
ଆଦିତ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ? ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ଭାରତ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଅଭିଲେଖ ବା ଖୋଦିତ ଲେଖ ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ଏପିଗ୍ରାଫିର ଅର୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅପସନ୍ ଏ। ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏପିଗ୍ରାଫି, ମୁଦ୍ରାତତ୍ତ୍ୱ, ଅଭିଲେଖକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଅବଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାତତ୍ତ୍ୱ ଅପସନ୍ ବି। ସୂତ୍ରପିଟକ କେଉଁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ? ସୂତ୍ରପିଟକ କେଉଁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଜୈନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ 3ଟି ପିଟକ ଅଛି, ସୂତ୍ର ପିଟକ, ଅଭିଧମ ପିଟକ ଏବଂ ବିନୟ ପିଟକ। ତ ସୂତ୍ର ପିଟକ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିହୁଏ? ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ରାମାୟଣ। ଏଠି ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରାମ, ଦ୍ରାବିଡ଼ କହିଲେ ରାବଣ। କେଉଁ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରତିଭାର ବଂଶର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରତିଭାର ବଂଶର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ? ଗ୍ୱାଲିୟର, ଧଉଳି, ନାସିକ, ପ୍ରୟାଗ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଗ୍ୱାଲିୟର। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋତାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଦରିଆ ପାରି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ? ଇଣ୍ଡିକା, ଆରିଥ୍ରେରିଆନ୍ ସାଗର୍ସ ପେରିପ୍ଲିସ୍, ସିୟୁଟି, ଆରିଆନ୍। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଏରିଥ୍ରେରିଆନ୍ ସାଗର ପେରିପ୍ଲିସ୍। ତାଞ୍ଜୋରଠାରେ କାହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି? ଶୁଙ୍ଗ, ପଲ୍ଲବ, ଗୁପ୍ତ, ଚୋଳ। ତାଞ୍ଜୋରଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି? ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ବା ଅପସନ୍ ଚାରି ଚୋଳ। ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ? ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ, ସ୍ମାରକ, ଧର୍ମୀୟ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର। ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ। ଟଲେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଟଲେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଭୂଗୋଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? 13ଟି, 14ଟି, 15ଟି, 16ଟି। ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 14ଟି। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚୟିତା କିଏ? ପତଞ୍ଜଳି, କୌଟିଲ୍ୟ, କଲ୍ହଣ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଖ କଲ୍ହଣ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ନାଟକ ରଚୟିତା କିଏ? ସୁଦର୍ଗ, ଭାରବୀ, ବିଶାଖାଦତ୍ତ, କାଳିଦାସ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି, ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଖ ବିଶାଖାଦତ୍ତ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? କନିଷ୍କ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍
घ द्वितीय चंद्रगुप्त। तारिख इ हिंद पुस्तक रचयिता किए? यार ठीक आंसर होची ऑप्शन क अल्बेरोन। तबाकत इ नासिर पुस्तक रचयिता किए? जोटा कि लास्ट क्वेश्चन। तबाकत इ नासिर पुस्तकर रचयिता किए? जियाउद्दीन बरानी, अमीर खुसरो, मिनहाज इ सिराज, मोहम्मद कादिर। त्यार ठीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ग मिनहाज इ सिराज। ପାଖାପାଖି 80ଟା क्वेश्चन ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚେପ୍ଟରରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯୋଉଟାକି ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।